Okay. Release the ball there. Inbound doon ka Sugar Daddy. Nakuha ni Sugar Daddy number 1 ang itagapasahan. Di pa sa ilalaw ko na. Wala. Ikaw again. Good ball. Asa bola rin. Dire bola sa Team Bruha. Bola sa Team Bruha. Tingin lang rin. Kaya magkaalaman na rin. Wala tayo dito. Release the ball rin. Iba Mr. Sugar Daddy. Pass to Sugar Daddy. Milo Mr. Sugar Daddy. Pass to Yoyo. Yoyo. Tinita mo lang yung sa pass to. Oy. Sugar Daddy number 1. Nagpapa na rin. Sugar Daddy. Connect. Wala. Iba. Wala. Iba Mr. Sugar Daddy. Nakita ka pa sa ano? Pick. Dribbling the ball. Guarded by Mr. Wala. Connect. Nakita ka pa sa jump sa ilalim. Wala. Sugar sa team. Dribbling the ball. Sugar Daddy number 1. Dribbling the ball. Guarded by Mr. Sugar Daddy. Yapon. Sugar Daddy na dito. Gipasa sa ilalong na buyan. Nakuha ni Sugar Daddy sa Bruha. Nagbabadali. Guarded by Mr. Sugar Daddy. Gipasa sa ilalong connect. That's 2 points. Mr. Sugar Daddy. Sugar Daddy masuk Sugar Daddy. Hai, Sugar Daddy na. okay, kata. Dribbling the ball, kita kena. Iloka. Ipasa satu ka, Iitsa. Wala. Ipa Mr. Sugar Daddy sa Bruha. Nagmamadali Sugar Daddy sa Bruha. Nangitaga pasahan Mr. Sugar Daddy. Ipasa ka Yuyo. Yuyo again. Wala. Ipa Mr. Oops. Okay, kau ba na diyan? Nakuha ni Yuyo. T-shirt may kini Yuyo ah. Woo! Yuyo, nakita ka pasahan. Di pa sa salikod. Okay, nagkasinabo. Ikote. Wala. Nakuha na sa niya. Nagmamadali si Sugar Daddy. Sugar Daddy giwala si Sugar Daddy gilusot. Uy, gibalik-balik. Nice point. Mr. Sugar Daddy. Baka ni Dudong. Gipasa. Nagtana naman. Kumagautan. Oy, maksi kayo. Agak. Woo! Gipasa. Ambon, gipasa kay Frank. Spin. Kunik. Agak. One above. Wala. Iba by Mr. Idoy. Gipasa ni Tawi. Tawi ipasa sa kontra. Karuha na, karuha. Tibak ipasa, agay, loose ball. Dari bola sa Team Bruha. Si Rachel. Okay. Release double ring, inbound Mr. Yoyo. Nakita kapasahan, pass to Tawi. Tawi, dribbling double Mr. Tawi. Nakita kapasahan, ipasa sa Ilano. Idoy Kunde, wala. Inbound by Mr. Oh, Tawi yapon. Ipasa na sa kay Idoy. Kunde, sure. Aga, pakilasan. Silang yung bola kasi nabot. Isa. Aga. Woo! Basta rin kayo. Ambon. Ambon na buha. Dribbling Mr. Ambon. Ambon lang yun ang itagapasahan. Aga. Ikuhin ang tagot. Ape. Intercept by Mr. Ape. Ipasa kay Idoy. Ape. Connect. Nice 2 points. Mr. Ape. Gihila, gihawiran ng... Agoy! Klaro ba yung ginana? Woo! Katibag-tibag naman. Wala! Short! Iba ba sa ilalim? GC! Nice 2 points! Mr. GC! Woo! The Big Mama! Nangita ka pasahan pass to Tawi. Tawi, dribbling double Mr. Tawi. Guarded by Mr. Tibak. Pass to Ambon. Ambon nangita ka pasahan. Naglipog na siya. Sara. Si color pula. Pink. Guarded by Mr. Villore Pasto. GC. GC Pink. GC Kuning. Wala. Naglisod. Bang! Huli. The Big Mama. Dia bola sa Team Noy. It's a duha. Shooting pa. JC nasa free throw line sa Patisoy area. JC connect first throw. Woo! Wow, disbalancing.
JC na yapon sa Patiso area, second row, may JC. Wala, kawasan, kawasan. Tama na. Ikot-ikot. Back to love. Ito na. Yo, tama na yun. Ay, nangi kayo. Limang yun. Ito yun po. Se. It's la wala. Noel, nice. 2 points by Noel. Bye. Uy, skur, uy. Skuri. Abing? Yoyo? Iwanan ka dito. Ay! Kay Tomoy, kini-kini na siyo. Galisod. Galisod ang dakop. Ryan, ang itang pisahan. Ryan, wala ka na. Ambol. Kita ka saan? Para sa ito. Ano na bakal isa? Nice 2 points, Mr. Taufik.